خانم معظمه خان کدیرова بگیم که یک انسان یوریست است و بگیم که این به نزدیکی تصمیم گرفته است که ادوکات معظمه کدیرова کانال شدگی است توی که برای انسان ها مردم ما کنسولتاسیا بتیا برای نوشتن زایافلینی ها کنسولتاسیا یعنی که اویله هایی که در تاجیکستان مشکلی دارن مصیبت دارن میتونن که از این زن از این مادر یعنی که کنسولتاسیا بگیرن و آن چیزایی که نمیفهمن این مادر نوشته به طریق الکترونی روان کنه کمک کنه تا که اویله هایی که بیناشون کنفلیکت است و یاردم کنه که اولا که جدا نشون مردم من به هر حال این حادثه که در تاجیکستان ما زیاد است و در کانال اینا ابونه شوین و دستگیری کنین و هر وقت یک پونکت یک استاتیا برای شما برای حقوق انسان و عائله بگیم که با پیشکش شما میشود و آینده شاید که بازم زنگم قبول کنه براتون صحبت کنه که برای اکتیو شد. السلام علیکم معظمه خان کدیرова خوش آمدین. به نهایت خرسند و مینه‌دار هستیم که شما امروز بی‌طرف در قضیه این سرزمین نیستین این وطن نیستین گرچه از وطن هم دور باشین همه وقت با یاد وطن هستین. مینه‌داریم که در این افریم یعنی که پیوست شدین. فکر نظر شما همچنین که شما یک خانومی که از ولایت سوخت هستین و اون منطقه هایی که در عین حال مناقشه شده ایستاده است یعنی که با شما بیگانه نیست یعنی به نهایت خوب میدونین او منطقه ها را یعنی یک جایی هست که شما خوردی خود گذراندگی هستین طفلی خود گذراندگی هستین یک جایی هست که یعنی جوانی خود در اون منطقه ها گذراندگی هستین که یعنی بیشتر معلومات دارین چی از قرغز چی از تاجیک باشد. از نگاه شما سوختن خانه ها و گویم که گویا که جبر دیدن نشان دادن مردم قرغز از نوارها ما نمیگیم مردم تاجیکی ما که بیگناه هست که در این کار دست ندارن اما ما 100% دست دارن گفته نمیتونیم بلکه شاید 10-20% دست داشته باشن اما بیشتر از نگاه ما از نوارها مشاهده میکنیم خود قرغزها خانه های خودشان سوزانده نوار کرده امروز نشان داده ایستادن گویا که این کار منظرت گویا که این کار دست تاجیک است. انا سالهای سال تاجیک و قرغز بگیم که اینا همسایه بدن و دادگیری داشتن دختر میدادن دختر میگرفتن توی معرکه یک تاجیک میمرد تابوت چه قرغز هم اون میبرداشت یک قرغز میمرد تاجیکی او را تابوتش تاجیک هم میبرداشت یعنی که تا این درجه بیناشون اون منطقه‌ای که خیلی من هم میدونم بیشتر باز خوردی شما گذشتگی است در اون منطقه یعنی کم معلومات میدادین که در این مسئله ها شما چی نظر دارید؟ درود سلام علیکم. البته من بی‌طرف بودن نمیتونم من بی‌طرف هم نبودم هیچ وقت در مسئله وطن در اون چیزی که با وطن وابسته است من بی‌طرف بودن نمیتونم وابسته از اون که در کجایی که نباشم. متاسفانه اولش اینکه جنگ شد جنگ نمیشد لیکن شد چه گفتم که این رو انتظار شدن ممکن بود زیرا 10 سالهای اخیر این مسئله که بین مرزی بود حل کرده نتونستم. متاسفانه حکومتی نه از طرف قرغزو باشد نه از طرف تاجیکو باشد گرچند که چندین مراتب وخوری گذراندن مذاکره ها کردن سند ها امضا کردن لیکن متاسفانه حل نشد. امروز جنگ شد باز خون ریخت باز خونی مردم عادی ریخت چه از طرف قرغز باشد چه از طرف تاجیک باشد لیکن همین طور هم شد. صد افسوس جوانان ما جوان ها رو تلف دادیم کودکان رو تلف دادیم کلانسالا رو تلف دادیم لیکن شد. من که خود در همون منطقه تولد شدم در درستی گپ دورای کودکی من در همونجا گذشت در ولایت سوغد بابا جان گفرو گذشته است و خوب خبردار هستم. طول چند از خورده میدونم که بین قرغز تاجیک یگان مناقشه نبود زد و خورد نبود آنها با همدیگر رفت اومد میکردن دختر میدادن دختر میگرفتن خیلی که شما در بالاتر درج کردید تابوت همدیگر رو میبرداشتن همچون دوستوار همچون همسایه برادر زندگی داشتن از بازار همدیگر خرید و فروش میکردن یعنی که یگان مناقشه. لیکن چی که 10 ساله اخیر این مناقشه ها بین سرحدی اساسا در وروخ
чулкӯ пайдо шуд, сар зад. фикри ман ки дар ин ҷо албатта дасти сеюм ҳаст. Дасти сеюм ҳаст барои касе ин дар кор буд ки ҷанг шавад. ин чи политикии сиёсӣ мебошад, бозиҳои сиёсӣ мебошад. Пас он мумкин аст ки фаҳмем, албатта мефаҳмем, лекин як чиро гуфтам. манзарат як чиза ман ба шумо бигӯм, яъне ки дасти сеюм шумо дар инҷа зикр карден, яъне ки як тараф бояд дар никоҳи дасти сеюм дохил мешид, агар хеле камтар қавиятар карда гӯем. Яъне аз кадом тараф дар никоҳи дасти сеюм дохил шидан ки ин кора шурӯъ кунанд? аз кадом тараф дохил шудан ман инашро гуфта наметавонам, рости гап, лекин ҳаминашро медонам. Дасти сеюм роли худро хушрӯйбозӣ кард, ҷанг ҳам шуд. Як чизи дигарро мушоҳида кардам, ман хай камтар пештарам эфир кардам, аз канали худ сар медиҳам, ман муроҷиат кардам ба қирғизҳо. барои чӣ? Инро бубинем ки СМИ Тоҷикистон аз рӯзҳои аввал то имрӯз фаъолият накард. Шояд аз дирез кам фаъолият кардааст, лекин СМИ Қирғизистон аз рӯзи аввал шабрӯз фаъолият кард. онҳо бошад агар пропагандаи нодуруст, пештар як бародар гап зад ки дар ҳақиқат пропаганда нодуруст бурданд, мардумро ба ҷанг даъват карданд, ваҳо аз худ ҷабрдида сохтанд. лекин инро бинем ки ҷанг шуд, аз ду тараф ҷабрида мешавад, ҳам аз вай тараф талафот мешавад, ҳам аз ин тараф. инро бубинем ки тоҷикон дар ҳамин таърихи тоҷиконро нигоҳ карда бошед. ягон вақт тоҷикон чӣ намекард, нападат намекард, русӣ карда гӯем, ҳамла намекард. дуруст, ташаккур. Якумта ҳамла намекард. онҳо фақат худро ҳимоя, дар ҳамин соҳаи охир худро дуруст ҳимоя карда ҳам натавонистанд. бовар кунед, ҳамин тавр ҳам шуд мутаассифона. лекин дар ин навбат ки косаи лабрези мардуми тоҷик пур шуд. соли гузашта, аз ин сол пештар фақат ҷабрида аз тарафи тоҷик буд, асосан ҷабрида аз тарафи тоҷик. қирғизҳо мепаронданд, сарҳадро вайрон мекарданд, чорвои мардуми тоҷикро мебурданд, лекин провокатсия мекарданд. ба ҳамаи иғвогарӣ, ба ҳамин мардуми тоҷик тоқат кард. имрӯз тоқаташ тоқ шуд. ҳоло ҳам инро бубинем ки мардуми тоҷик аз худ ҳимоя кард. як чиза бибинед, минтақае ки мо бисёр ҷо сарҳад ба қирғиз дорем, яъне аз он ҷумла мо минтақаи хистеварзи имрӯзаи мо ҳам бигем ки як нейтрали раҳ дода, ин тараф қирғиз, ин тараф тоҷик, яъне ин муноқиша дар байни ин минтақа намешид. ин муноқишаи гӯем ки ҳамла мекарданд қирғиз ё дигар кас, ин муноқиша танҳо дар тарафи Ворух, Чоркӯ ин тарафҳо мешид. дар Ворух бештар мешид. бисёртар ҳамеша мешуд. дар ин минтақаи Қистақӯз гӯем Хистеварз ҳеҷ чиз намешид. дар дигар минтақаҳо намешуд. ман мушоҳида кардагӣ набудам. чӣ тавр мешуд? Чунки ва ё тиҷорат доштанд бо ҳам. қирғизҳо бо мардуми Хистеварз, Бобоҷон Гафуров тиҷорат, Очиқалача бо тиҷорат доштанд. ин муноқиша танҳо байни Ворух, Чоркӯ буд. байни онҳо масъалаи об буду, масъалаи замин буд, сарҳад. ман инро якчи гуфтани ҳастам ки бояд ҳукумат пештар ҳал мекард ин ҳамаро. бояд пештар нуқта мегузаронд ки имрӯз то ҷанг омода намерасед. лекин мутаассифона шуд. якчи дигарро мехоҳам гӯям, мушоҳида кардем дар кадрҳо он маълумотҳое ки аз шахсони оддӣ, халқи оддии кишвар ба YouTube каналҳо биромаданд, мушоҳида карда мешавад ки худи мардуми, баъзе мардуми аз ҳамун пешимарзӣ қирғиз хонаҳои худро оташ заданд. хонаҳои худро оташ заданд. ба чӣ карданд ки гӯё ки тоҷико карда бошад. албатта дуздӣ ҳам шуд, ғоратгарӣ ҳам шуд. ба фикрам чӣ аз тарафи тоҷико бошад, чӣ аз тарафи қирғизҳо бошад, лекин дар ҷое ки ҷанг мешавад, вайронӣ, дуздӣ ҳамеша буд и мемонад. лекин албатта қирғизҳо кори нодуруст карданд. дар ҳамин ҷо ҳам кори нодуруст карданд ки худ ба хотире ки пул гирифтан бошад, ба хотире ки дар пеши ҷомеа, дар пеши ҷомеаи ҷаҳонон ваҳо амихеле карда бошанд ки хонаҳои худро оташ заданд. шояд ягон фоида аз ин медида бошанд. ҳаминро шумо нафаҳмидам. якчи дигарро аҳамият деҳем ки ҳамон мегӯянд ки ҳозир дар ҳам СМИ Қирғизистон матбуот дар ҳама ҷо духтаре ки 12-соларо гуфта истоданд ки гӯё ки тоҷико паронда бошаду аз тири тоҷик вай фаҳфида бошад. лекин баръакси ҳол ин тавр нест. он чизи маълумотҳое ки ба дасти ман омада расидааст тамоман дигар аст. духтарак дар зери чархи БТРи худи қирғизҳо мондааст.
اسمی قرقیزو باشد اگر این رو تماما به جهانیان خیلی که پیشتر برادر گفتم مثل یک دو چیو باشد اگر میگن که خود رو از خود جبرده ساختن در پیش جهانیان گریه دارن و ها کمک ها گرفته و ما کمک های هیچ کس لازم نیست شاید لازم نشود لازم نشود کمک تاجیکو باید خودش چی کند حکومت باید در اینجا کمک کند با مردم خودش لیکن نباید اخی کرد من یا ما زبان روسی که کار میزنم یک دو کلمه اگر اجازه башет я хочу обратиться к киргизской СМИ, да, сегодня в первую очередь хочу обратиться к киргизской СМИ, что они перестали пускать пыль в глаза людям, чтобы они перестали провоцировать, чтобы они перестали давать неправильную информацию, ложную информацию, дезинформацию. Они с первых дней вот так и начали. Вы должны сказать правду, вы должны хоть иметь немного совести. Вы понимаете, что вы делаете? Вы делаете так, чтобы две братья, и киргизские, и таджики, они что поругались между собой, и эта война продолжалась. Так что перестаньте, возьмите за совесть и разум. И если у вас есть хоть капля совести, дайте правильную информацию. Не призывайте людей к войне. Спасибо. این سبب هایی که نشان داده ایستادن خداشونه اینفرماسیون که گویا که بیچاره هستن یعنی این میتونه که باعث دوام جنگ شود در جایی که حقیقت نباشه در جایی که حقیقت نیست یعنی همه وقت در اونجا کمبودی پیدا میشه و دیگر چیز سر میزنه یعنی که در اینجا ممکن است که از تیر طوفان یعنی جنگ است این هیچ که گارانتی داده نمیتونه و چند کشتشیدگی هم شاید از تیر خودی قرقیزستان بگیم که پیش در آمده است پشت یا که از دیگر جا ما در اینجا اکسپرتیز یا نداریم که مثال یا این طرف یا که اون طرف بگیم که اکسپرتیز یا کنه که از کجا و از کدام حالت تیر خورد و جوان جان باخت یعنی که یا که از این طرف یا از اون طرف باشه یعنی هر کشته شده باشه که چی از دست خود کشته شده باشه چی در تای تیر توپ تانک به تیر خود مونده باشه همه را مرده را امروز در کلای تاجیکستان بار کرده ایستادن و همین طریق در تاجیکستان هم در وقتی جنگ شاید که از تیر تاجیکی خودش تاجیک کشته شود یعنی اونجا جنگ است تیر است ریکشه میته یعنی یک آهن ده میزنه برمیگرده یک طرف یک سنگ ده میزنه یک طرف برمیگرده تیر تو میخوره یعنی که کشته شدن قتل شدنش ممکن است اما باید این چیزا جنگ یک چیز داره که نمی آموزن ترازو نمیمونن تنها همون تلفات تقسیم میکنن که از تاجیکستان فلان قدر کشته شد از تیر قرقیز از قرقیزستان فلان قدر کشته شد از تیر تاجیک اینجا یک اینفرماسیون نادرست تاجیکستان هم هست که تلفات از ما یعنی جان دادگان خیلی زیاد هستن درست که چند نفر 15 نفر نشان داده ایستادن اما معلوماتی که خلق عادی گفته ایستاده است یعنی زیاده از 280 250 280 نفر تا 300 نفر بگیم که چی حربی و چی شهروند عادی جان دادگی است اما گپ در سر این میوید که ما سرباز خودمون برای حمایت وطن که جان میتن ما یعنی که یک پوچست یک گارد است او را به خاک سپاریده نمیتونیم این جای یگان خفگیش نیست مثل یک سگ پدرش دمیته میگیم که تیز گروش که تا سحر بگیم که چی نمونه وقتی که یک سلطت امریکا در افغانستان کشته میشه و از افغانستان میبرنش در پلاش دی امریکا در همون منطقهش پلاش داشته میمونن تمام حربی میبروید چس میتوره که برای دفاع از وطن کشته شید اگر یا در افغانستان کشته شده است چست میتن در هوا تیر میزنن پرد میگذرونن برای او سلطت که از امریکا اومده در افغانستان کشته شدگی است پرد میگذرونن گارد از خطی پسمرتنی زوانی پسمرتنی نگرده داده میشود برای او انسان باید بخواد میسپرن اما مردم ما وطن میگیم میریم جان میتیم در اونجا کشته میشوند مثل یک هیچ چیواری در پدرش میته میگه که همین شو گروش که بگه باشه میگه همین شو گروش که تو سهر نمونش یعنی که باز مجبور میکنن او را پدرش که زودترین حالت او را گور کنن نه با او نگردن نه نامی او در یک جا ثبت میشود همین فیسبوک دادمو نویسن می نویسن صورت شمونده
қаҳрамони фейсбук мешавад, барои ҳимояи ватан кишта мешавад, аммо қаҳрамони фейсбук мешавад. мутаассифона ин чизо мо мутаассифона чунин ҳаст. мутаассифона инро бинем ки ҳозир дуруст гуфтен, шумо бахшиш ман суханатонро гирифтам аз заҳонатон. қаҳрамони фейсбук гуфтен. ҳозир фейсбук фаъолтар аст нисбат ба матбуот, нисбат ба он журналистоне ки дар дохили ватан. ман аз онҳо онҳоро бисёр танқид кардам. ман аз онҳо чӣ кардам? талаб дорам ки онҳо бояд кор мекарданд. ман мефаҳмам ки мумкин фишор буд, мумкин вазифаи худро иҷро карда наметавонист, бисёр сабабҳо шуданаш мумкин аст, лекин бояд пайдо мешуданд дар дохили ватан журналистони дили гурдадоре ки бояд мекарданд кор. имрӯз ки моро ҷаҳониён гунаҳкор намекард ки мо айбдори ҷанг бошем. мо дида истодем бозам ҳамо якчанд одамое ки дар ҳамо падхалимои ҳукумат шабо сиёмка карда, ина ҳама тинҷ аст, ҳама ором аст, хоб равен ором гуфта, дар ҳолате ки бояд мо мардум омодабош кунем ба ҳар ҳолат, ино боша кӯча ба кӯча сиёмка карда дар дигар ҷо гузошта истоданд ки ҳама ором аст. инро бубинед ки Қирғизистон барои он касоне ки ҷабр дида буданд, яъне ки кушта шуда буданд дар Марс, 2 рӯз мотам эълон кард. 2 рӯз мотам эълон кард. лекин Тоҷикистон аз рӯи маълумотҳое ки расмӣ бошад 15-16 ба фикрам 16 нафар шудааст, лекин ғайри маълумот ғайри расмӣ бошад бисёр аст дар он ҷо. кушташудавон бисёр аст. инро бубинед ки қирғизҳо баровардиастанд, ҳамин кори майдае ки шуда истодааст, баровардиастанд, ҷаҳонӣ карда истодаанд. тоҷикҳоро сиё карда, калонишон дар ҷаҳон калонишон, гӯё ки мо геноцид кардастем, гӯё ки мо қирғизҳои кушта истодем, гӯё ки мо ба давлати ва ё ҳамла карда бошем ба сарҳад. лекин агар гирин ҳамаш баръакс аст, ва ё ба давлати мо ҳамла кардан, ва ё сарҳадро вайрон кардан. аз мо барои чӣ пинҳон мекунанд? ҳамира намебуроранд дар сими мо ҳам калон карда нишон будем ки мо ҳамин қадар талафот дорем аз қирғиз, мо ҳамин ҳолатҳо ҳаст. чаро мо наметавонем ин чизоро нишон бидем? сабаб дар чӣ бошад? сабаб дар чӣ бошад? сабаб боз дар журналистони муҳтарам, журналистони мо, дар матбуоти мо, дар вазирони мо, дар ҳукумати мо. дар ҳукумати мо, асосан дар ҳукумати мо. бале. ман дар ҳамин мебинам. бигзор рӯзи мотам эълон намекарданд, бигзор накунанд, лекин ҳамон ҷавонони қаҳрамони воқеан ва ё қаҳрамон ҳастанд ва ёро бояд гӯр мекарданд бо тантана гӯр ва ё қаҳрамони миллатро бо тантана мегӯронданд. лекин мутаассифона ин ҳам нашуд. ин ҳам нашуд. ман намедонам давомаш чӣ хел мешавад. мо чӣ тавр дар пеши мардуми дар ҷаҳониён худро сафед мекунем ки не, ин тавр набуд, кор дигар хел буд. яъне ки қирғизҳо ба мо ҳамла карданд, имрӯз мо чӣ хел сафед мекунем? чӣ хеле мефаҳмонем? баъде ки кор гузашт, бояд аз рӯзи якум мекарданд ин ҳамаро, лекин накарданд. бале, хуб, яъне пайғоми шумо ба мардум, ба матбуот, ба гӯем ки ба кулли инсоное ки имрӯз бояд нишон бутанд ки мо воқеан ҳам яъне агрессор нестем, накардем, мо иқадар сӯзондани кор ай дасти мо набуд, яъне ки бояд мо дар информатсиони вайна ақаллан нападат кардам натонем, ҳадиақал ҳозир дар поле информатсия, яъне вайнаи информатсионида қирғиз нападат карда истодааст. ҳадиақал мо защита карда натонистем. защита, яъне пайғоми шумо ҳимоя кунем. пайғоми ман ба мардуми тоҷик, инчунин ба мардуми қирғиз, ба ҳар хел провокатсия дода нашаванд. мардуми тоҷик худро ҳимоя карда тавонен, ақаллан худро ҳимоя карда тавонен. мо дӯст будем бо Қирғизистон, мардуми қирғиз ҳамсоя зиндагӣ мекардем. дӯстии мо набояд рахна шавад. дар ин бозие ки шуда истодааст, мардуми оддӣ набояд ки талафот шавад, яъне страдать накунад. барои ҳамин эҳтиёт бошен, зиракии сиёсиро аз даст надиҳен. кор гузашт. инчунин ман мехоҳам ба шумо гӯям ки ман канал кушодам, канали адвокат Муаззама Қодирова, обуна шавен. агар ки дар оянда маслиҳатҳои ҳуқуқии лозим бошад, метавонен аз он ҷо истифода барен. дар паноҳи худованд бошен.
و عبودی میخوام به هر یک شما. تشکر سلامت زیاد. باشین. تشکر زیاد. تشکر زیاد که امروز با ما بودیم و فکر و نظرتون گفتین. ویم معظم خان کدیرова بودن، ادوکات، یعنی که یوریدیکی انسان هستند. به هر انسانی که باز کنسولتاسیای یوریدیکی اگر لازم میشود بگیم که این آدم میتونه که براتون یعنی تماس بگیره و بگیم که کنسولتاسیای یوریدیکی بده. البته که دور از وطن هستند، اما بگیم گرچه دورم از وطن لیکن برایش سنگرم. دوستان را خاک پا و دشمنان را خنجرم.